हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यं जगन्नाथ यति नमः। जगन्नाथ यति नमः। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। सुधी जनी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन में आलोचना करने जाऊे महापुरुष शिशुअनंतर आगत भविष्य चौतीसा विषय कर जोई जोड़ी करोड़ा कही कह कड़ी भगत कथा कि जोग साधिबे कि कर्म करिबे के मनते होइबे चेता के मनते होइबे चेता हे सुजने के मनते होइबे चेता के मनते होइबे चेता हे सुजने के मनते होइबे चेता। कर दुई जोड़ी गरुड़ कही कह कली भक्त कथा। गरुड़ पचारुचनी भगवान कृष्ण को द्वापर जुगरे ए प्रभु आपण मते कलिजुगर भक्त मानकर कथा कहतु, कलिजुगर लोक मानकर कथा कहतु, कलिजुगर सामाजिक व्यवस्थार कथा कहतु, कलिजुगर लोकाचार कथा मते कहतु, कलिजुगर नीति नियम कौन सब हम से विषय मते कहतु। भगवान कहले हे गरुड़ कहती के सब कड़ी भक्त सरव कुज्ञान को जंत्र शिखी कड़ी नाना कथा सत्य करी मिथ्या परर होइबे साखी परर होइबे साखी हे सुजने परर होइबे साखी परर होइबे साखी हे सुजने परर होइबे साखी। भगवान कहले हे गरुड़ कलिजुगरे भक्त कथा पचारुच ना कलिजुगरे भक्त किभଳି सब हेबे नाई रे कहती के सब कली भक्त सर्व कुज्ञान कुजंत्र शिखी कुज्ञान कुजंत्र या सब शिखिकी कौन करिवे कही नाना कथा सत्य करी मिथ्या परर होइबे साखी सत्य को मिथ्या बोली कहीदेवे। अच्युतानंद महापुरुष से कथा मालिकार लिखि ना कि शिवकल्प नवखंड निर्खंड कौन कहले बोले बाबू रे के पशु हरिबे के गर्भ नाचिबे के मद्यपान रे भोला के मिथ्या कही न सत्य फड़ाइबे हरि प्रतिमा को फोड़ा। जय जगन्नाथ पतित पावन ओडिशा बड़ ठाकुर कल्प बटवासी प्रभु ब्रह्मराशि कड़ी कलुष नाशन। बोले बाबू रे ये घटना घटवा कौन आज बाकी अच्छी नहीं तेणु शिशु अनंत से कथा कहले कौन कहले कही नाना कथा सत्य करी मिथ्या परर होइबे साखी। भगवान कृष्ण कही गरुड़ को ये कथा को शिशु अनंत शिष्य बारंग आगे कहले या हम आउ कौन कहले कहले खचुआ मिछुआ
ଅନେକ ହୋଇବେ ବଡ଼ ଭଲ ଲୋକ ପଣି। ଆଉ ବଡ଼ ଭଲ ଲୋକ ପଣେ ସୁଜନେ ବଡ଼ ଭଲ ଲୋକ ପଣେ। ଦୟା ଧର୍ମଶୀଳ କାହାରି ନଥିବ ମୂଢ଼ ବହି ରାଜ ପଣି। ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି ବେଳ କାଳ ଆସିଲାଣି ହେ ଶୁଣ ସୁଜନେ ଗୁଣି। ଖଚୁଆ ମିଛୁଆ ସଂସାରେ ହୋଇବେ ବଡ଼ ଭଲ ଲୋକ ପଣି। ସମାଜରେ ନିଜର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବେ ବଡ଼ ଲୋକ ଭଲ ଲୋକ ନାଇଁ। ଆଜିର ସମାଜରେ ଏମିତି ହଉନି କି? ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଏଇ କଥା 600 ବର୍ଷ ତଳେ এই জ্ঞানীগুড়ি মণ্ডলী ସୁଧିଜାନି ଯେତେବେଳେ କାଗଜ କଲମର ଉଦ୍ଭାବନ ହେଇନଥିଲା ସେହି ସମୟରେ କଥା ଲେଖିଥିଲେ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କରି। ଦୟା ଧର୍ମଶୀଳ କାହାରି ନଥିବ ମୂଢ଼ ବହି ରାଢ଼ ପଣି। ରାଢ଼ଟା ଇଏ ତା ପାଖରେ କ'ଣ ଦୟା ଧର୍ମ ଅଛି? ସିଏ ଦାନ କରିବେ ରାଢ଼ଟା ସିଏ କହନ୍ତିନି। ଦୟା ଧର୍ମଶୀଳ କାହାଠାରେ ଦୟା ନଥିବ, କାହାଠାରେ ଦୟା ଧର୍ମ ଧର୍ମ କର୍ମ ବିଚାର କେହି କରୁନଥିବେ, କାହାରି ନଥିବ ମୂଢ଼ ବହି ରାଢ଼ ପଣି। ଏଇଭଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂସାରରେ ପ୍ରବଳ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ। ଏଇ କଳିଯୁଗରେ ଏଇଭଳି ଲୋକମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଜୋରରେ ବଢ଼ିବ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଛି ନାଇଁ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜୀ କି ସୁଧିଜାନି ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ବାବୁରେ ଖଣ୍ଟ ଲୋକ ମାନେ ନିଶ ଫୁଲାଇଣ ନେତ୍ରକୁ ତରାଟି ଚାହିଁ ଛନ୍ଦ ଭିଆଇବେ ହସି କହୁଥିବେ ସମ୍ପଦ ନେବାକୁ ବହି ସମ୍ପଦ ନେବାକୁ ବହି ହେ ସୁଜନେ ସମ୍ପଦ ନେବାକୁ ବହି ସମ୍ପଦ ନେବାକୁ ବହି ହେ ସୁଜନେ ସମ୍ପଦ ନେବାକୁ ବହି। ଖଣ୍ଟ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଖଣ୍ଟ ଆଜି ସଂସାର ଜୋରେ ବ୍ୟାପି ନାହାନ୍ତି କି ଖଣ୍ଟ ଲୋକ କେହି ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମାଳିକା ବଚନ ନ ହୋଇବା ଦେଖନ୍ତୁ କି ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ। ଖଣ୍ଟ ଲୋକମାନେ ନିଶ ଫୁଲାଇଣ କ'ଣ କରିବେ? ନେତ୍ରକୁ ତରାଟି ଚାହିଁ ତରାଟିକି ଚାହୁଁଥିବେ କ'ଣ କରିବେ ଚାହିଁକିରି ନା ଛନ୍ଦ ଭିଆଇବେ ହସି କହୁଥିବେ ସମ୍ପଦ ନେବାକୁ ବହି। ଆଜି ଯାହା ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ସମ୍ପର୍କ ରଖୁଛି ସ୍ୱାର୍ଥର ନା ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ କିଏ କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି? ହଁ ଯଦି କାଁ ଭାଁ ଦେଖିବା ତାହେଲେ 100 ଲୋକରେ ଯଦି 10 ଜଣ ବାହାରିଲେ ଭଲ ଲୋକ ଏ କଥା ଗ୍ରହଣୀୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କଥା ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ 100ରେ 90 ଭାଗ ଲୋକ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କେବଳ ସ୍ୱାର୍ଥ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ୟା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବି ମୋର ସ୍ୱାର୍ଥ କ'ଣ? ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବା ପଛରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱାର୍ଥ ନିହିତ ହେଇଥିବ। ଆଜିର ସମ୍ପର୍କ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତାର ନୁହଁ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିଲେ ମାଳିକାରେ କହିଲେ ଖଣ୍ଟ ଲୋକମାନେ ଖଣ୍ଟ ଲୋକ ଜୋରେ ବଢ଼ିବେ। ଖଣ୍ଟ ଚୌର୍ଯ୍ୟ ସଂସାରେ ବହୁତ ବେପାର ଠାରେ ନ କହିବେ ସତ ବେପାର ଠାରେ ନ କହିବେ ସତ ବେପାର ଠାରେ ନ କହିବେ ସତ। এই কথাকে অচ্যুতানন্দ মহাপুরুষ লেখিলে। শিশু আনন্দ যা ভবিষ্যতবাণী করে অচ্যুতানন্দ সমর্থন দেলি কলে খণ্ট চৌর্য সংসারে বহুত কলিযুগরে বহুত খণ্ট চৌর্য ব্যাপিবে। আর বেপার ঠারে ন কহিবে সত বেপারটারে সত কহিবে নাই সত কথা পাটু বাহারিবে না। দেখুনাহান্তি যে বেপার পটা যে চালছি যে লুগা দোকান হেউ বা କ'ଣ ଡ୍ରେସ୍ ଦୋକାନ ହେଉ ବା ତେଜରା ଦୋକାନ ହେଉ ବା ପରିବା ଦୋକାନ ହେଉ ସବୁ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଦେଖିବେ ସତ କଥା କେଉଁଠି କହିକି ବେପାର କରୁଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ସେଇ କଥା କହିଲେ କହିଲେ ବାବୁରେ ଖଣ୍ଟ ଚୌର୍ଯ୍ୟ ସଂସାରେ ବହୁତ ବେପାର ଠାରେ ନ କହିବେ ସତ। ଆଉ ବୃଷ୍ଟି ଅଭାବେ ଇନ୍ଦ୍ର ପାନିଆ ଯେତିକି ବେଳେ ନଦୀ ବଟଣା ଏତିକି ବେଳେ ନଦୀ
ବୃଷ୍ଟି ଅଭାବେ ଇନ୍ଦ୍ର ପାଣିଆ। ବୃଷ୍ଟି ଅଭାବ ହେଲେ ବୃଷ୍ଟି ଯଦି କମିଗଲା, ବର୍ଷା ଯଦି କମ ହେଲା, ଗୋଟେ ବର୍ଷା ହେଲାଣି, ତାହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରକୁ କିଏ ପୂଜା କରିବ? ପୂଜା କରିବି ନା, ବର୍ଷା ବର୍ଷା କିଛି ହେଉନି, କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା? ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ଏଇ କଥା ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ, ବୃଷ୍ଟି ଅଭାବେ ଇନ୍ଦ୍ର ପାଣିଆ, ତେତିକି ବେଳେ ନ ଦିଶିବ ଠଣା। ତେତିକି ବେଳେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଦେଖିବେ ବୃଷ୍ଟି ଅଭାବ ହେବ, ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ଆଗକୁ ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସୂଚନା ପାଇଲେଣି। 2 ଦିନ ବର୍ଷା ହେଇଯାଉଛି, 2 ଦିନ ଖରା ହେଇଯାଉଛି, 2 ଦିନ ଶୀତ ପଡ଼ିଯାଉଛି, ଅଦିନେ ବର୍ଷା ହେବ, ଅଦିନେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି। ପୁଷ ମାସରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ହେଉନି, ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ପୁଷ ମାସରେ ବର୍ଷା, ମାଘ ମାସରେ ବର୍ଷା, ଫାଲ୍ଗୁନ ମାସରେ ବର୍ଷା। ସବୁ ଋତୁରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସବୁ ମାସରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବର୍ଷା ଗୋଟେ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଦିନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ କ'ଣ କେଉଁ ଦିନ ବର୍ଷା ହୁଏ ନା, ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ମାସ ବର୍ଷା ଋତୁ, ଏଇ ଦିନେ ବର୍ଷା ହେବା କଥା ବର୍ଷା ଋତୁ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସବୁ ଋତୁରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସବୁ ମାସରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଏ କଥା ହେବ ବୋଲି 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଗାର ମାରିଦେଲେ। କହିଲେ ତେତିକି ବେଳେ ନ ଦିଶିବ ଠଣା। ସେତେବେଳେ ଆଉ ବୁଦ୍ଧି ଘର ଧରିବନି ବାପା, ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ। ଆଉ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ ଖାଲି ସେତିକି ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିବ ଦେଖିବୁ, ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ଆସିବ। ବୃଷ୍ଟି ଅଭାବେ ଇନ୍ଦ୍ର ପାଣିଆ, ତେତିକି ବେଳେ ନଦୀ ଶିବ ଠଣା। ତେତିକି ବେଳେ ନଦୀ ଶିବ ଠଣା, ତେତିକି ବେଳେ ନଦୀ ଶିବ ଠଣା। ବୁଦ୍ଧି ଘର ଧରିବନି। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ, ଆଷାଢ଼ ମାସେ ପଡ଼ୁଥିବ ଖରା, ଶସ୍ୟ ଶ୍ରାବଣୀ ନଣ୍ଡିବ ନୀର। ଶସ୍ୟ ଶ୍ରାବଣୀ ନଣ୍ଡିବ ନୀର, ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳେ ନଣ୍ଡିବ ନୀର। ଆଷାଢ଼ ମାସେ ପଡ଼ୁଥିବ ଘର। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ଘର ପୋଡ଼ି ହେବ। ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ବର୍ଷା ତ ଜୋରରେ ହେବା କଥା, ଶ୍ରାବଣରେ ବର୍ଷା ହେବା କଥା। ଆଉ ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ ଯାକ ଆଗରୁ ଚାଳ ଘର ଥିଲା, ସେ ତ ଓଦା ହେଇକି ରହିବା କଥା। ଆଉ ଘର ପୋଡ଼ି କ'ଣ ହେବ? ହଁ, ଆଷାଢ଼ ମାସରେ ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ, ଘର ପୋଡ଼ି ହେବ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଖରା ହେବ। ଏ କଥା ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେ କହୁନାହୁଁ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ନିରେଖ ହେବେ ଯେବେ ଚାଷୀ ଓଳା, ସେ କାଳେ ଜାଣିବ ଆସିଲା ବେଳ। ସେ କାଳେ ଜାଣିବ ଆସିଲା ବେଳ, ସେ କାଳେ ଜାଣିବ ଆସିଲା ବେଳ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରରେ କଳିଯୁଗର ଭବିଷ୍ୟତ ଯାହା ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ 34ରେ ସେଇଆ ହିଁ ହେବ। ଏଇ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିବ, ଆଖିରେ ତୁମେ ଦେଖିବ ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ କି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସଥି ଜାନି ବୋଲେ। ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ ନିରେଖ ହେବେ ଯେବେ ଚାଷୀ କୋଳ, ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବ ଆସିଲା ବେଳ। ଜାଣିବେ ଯେ ସେ ବେଳ କାଳ ବାବା ଆସିଗଲା ରେ, କ'ଣ ନା ସଂସାରରେ ଅଘଟଣ ଘଟିବାର ବେଳ। ପୁନଶ୍ଚ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ, ଗୁରୁ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଘେନି ନାମ ଦେଖି, ଗୁରୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ହେବେ, ହେଲେ ପର ପୁରୁଷକୁ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ତ ପରି ଦେହ ଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପତିତ ପାବନ ଓଡ଼ିଶା ବଡ଼ ଠାକୁର, ଅଳ୍ପ ବଟ ରାଶି ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମରାଜ ବଳି କଳୁଷ ନାଶନ। ବୋଲେ ଗୁରୁ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଜ୍ଞାନୀ ନାମ ଦୀକ୍ଷା, ଗୁରୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ହେବେ। କଳିଯୁଗରେ ଗୁରୁ ବଡ଼ ହେଇକି ରହିବେନି। ଆଉ ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ଲେଖିଲେ କିଏ ବଡ଼ ହେବେ? ଶିଷ୍ୟ ବଡ଼ ହେଇଯିବେ। ଗୁରୁ ଶିଷ୍ୟ ଉପରେ ରହିବା କଥା ନୁହେଁ ନା। ଗୁରୁ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଜ୍ଞାନୀ ନାମ ଦୀକ୍ଷା, ଗୁରୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ହେବେ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ଗୁରୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ବୋଲାଇବେ। ଆଉ
गेले पर पुरुष को जे स्त्री कांत परी देह देवी जमी गोटे नारी निज स्वामी की देह दी स्वामी सहित संपर्क स्थापन करे लज्जा संकोच छाड़ी अच्युत कहते बाबू रे कलिजुग स्त्री लोक मैंने से बड़ी गेले पर पुरुष को स्त्री कांत परी देह देवी लिखिले कथा मालिका पुनः आउ कौन कहले गोलाम जे जाति श्रेष्ठ भोलाइबे सामंत करिबे सेवा बहुड़लो सामंत करिबे सेवा ज्ञान मुखे कही पति रूपे से पुरुष सेविबा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोले बाबू गोलाम जे जाति श्रेष्ठ बोलाइबे देखुना आज सामंत करिबे सेवा जी आगु सात माने थिले तांको सेवा किए करुले जी गोती घटुले घरे गोलामी करुले नहीं गोलामी करुले पाखे रोले चाकर बाकर सब थे सात पाखे कि अच्युतानंद महापुरुष मालिकार जहाँ कहते शिशुआनंद से कथा कहले गोलाम जे जाति श्रेष्ठ बोलाइबे सामंत करिबे सेवा आओ ज्ञान मुखे कही पति रूपे से ही पर पुरुष सेविबा ये कथा महापुरुष मालिकार लिखिले आउ कौन कहले कहले घरुआ जार जात काटी होइबे महत तंडीबा पाई बहुड़लो महत तंडीबा पाई एनी अलंकार चोर महाबल चालिबे छाती फुलाई जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ घरुआ जार जात काटी होइबे महत तंडीबा पाई आ घेनी अलंकार होई महाबल चालिबे छाती फुलाई हे बारंग कलिजुगर जन अपराध कला जने भूल कला से जने जेल जाइए आसीथिबो कि दोष करके दंड पाई आसथिबो कि रास्ता रे छाती फुलेकी चलिबो इन किछि तार से करि नाही किछि अपराध से करना किछि भूल करि नाही अर्थात पाप ऊपर पश्चाताप कार रहिबो नाही भूल ऊपर पश्चाताप कार रहिबो नाही शिशु अनंत ए कथा कहिले पुनः महापुरुष कहउचंदी घन गरजन प्राय कवचन बेश्या पुत्र बोलुथिब बहुड़लो बेश्या पुत्र बोलुथिब एनी 7-5 मेलिया होइन प्राणी की दंड बहिब जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ कहले घेनी घन गरजन प्राय कवचन बेश्या पुत्र बोलुथिब हे ज्ञानी गुणी मंडली छोदी जाने शिशु अनंत मालिकार नाम है आगत भविष्य 34 मालिका कलिजुगर भविष्य कहवाक जाई कलिजुगर सामाजिक व्यवस्था केमी हम ताकू कहवाक जाएंगे शिशु अनंत शिष्य बारंग आगे कहते देखिए रे बाबा कलिजुगे घन गरजन प्रायक वचन बेश्या पुत्र बोलुथिब जार जी कूल आचार गोत्र जार ठीक नथिब महापुरुष कहले कहले बाबू रे से कौन करिव ना महापुरुष भोजन कले से एभली घन गरजन प्रायक वचन सब जगह बड़ पाटे कथबार्ता कर टाण देखे कथबार्ता कर कथा कह आ घेनी 7-5 मिलन होइड प्राणी की दंड विहिब 7-5 जन को सांगे धरी कुसंगर कहते ये चोर जबरदस्त सब समाज करेंगे अत्याचार करेंगे भल लोक मान अत्याचार करेंगे ये बड़ी दुष्ट स्वभाव लोक सीधे महापुरुष पुनः कहले कहले उत्तम के ज्ञानी मुखे नाम भणी हसी हसाई मोहिबे हसी हसाई मोहिबे सुजने हसी हसाई मोहिबे अज्ञान पण रे कुजंत्र मंत्र रे संसारे बड़ होइबे सोना सुजने गुणी बेल काल आसी लाड़िए सुण सुजने गुणी बोले उत्तम के ज्ञानी मुखे नाम भणी हसी हसाई मोहिबे ये भली कथा कहिबे कही पछे जाने जे जन पचा माछ भी कही उत्तम जन को चिन्हिबा एते सहज नहीं कलिजुगर जी कही पारिला भले कि बुझेई पारिला बा भले कि कौन चालाकी करि पाइला
कही पोछि जाने जे जन जे भल कि कही पोछि पारा सी पोचा माछ आज समाज में बिकेदेव दुनिया बिकेदेवनी ये कथा शिशुआनंद मालिकार लिखिदेले। तेणु हे ज्ञानी गुणी मंडली सुधीजानी मालिकार नाम आगत भविष्यत उद्देश्य शिशुआनंद शिष्य बारंग आगे कलिजुगर भविष्यत सामाजिक व्यवस्था केमिति हेब तार किछि कथा आलोचना करिछन्। ताकू शुणिले आज समाज में भली घटना घटुची किंतु ना आम बदलिले जुग बदल दुनियार लोक मैंने जहाँ ही था ना कहीं जीए जो आचरण करूँ जीए जो विचार जार जमी था कि ना मु निजक निजे परिवर्तन हेबी मु निजक निजे बदल देवी तेणु मु बदली गले मो परिवार बदली जीव मो परिवार सुधरी जीवे मत देखिकी आ परिवार सुधरले समाज बदलवाई बेसी दिन लगे ना दुनिया बदलवाई बेसी दिन लगे ना जुग बदली जीव बुझे। तेणु हे सुधीजानी ज्ञानी गुणी मंडली आज तो समय होती आसंत बाणी की विराम देवा से प्रभुंर नाम नहीं कि पूर्वर जड़े भक्तर ना कहवा किए से भक्त कौन तार ना कौट तार जन्म हो महापुरुष कहले बोले नरसिंहपुरे तोरा जनाम बुणाकार नाम ख्यात बुणाकार नाम ख्यात कृपा सिंधु पन्ना पियर होइबे गुणर हो इबुसूत गुणर हो इबुसूत। बड़म्बा नरसिंहपुर रे बीणाकार नामक जड़े भक्त जन्म हो तार बापांग नाम हो कृपा सिंधु पंडा बोली अच्युतानंद महापुरुष मालिकार लिखिदेले। आम तो कहलु आप देखिए आज तो समय होती तो आसंत बाणी की विराम देवा से प्रभुंर नाम नहीं बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि जय जगन्नाथ आदि कंद मदन मुरारी जय जगन्नाथ आदि कंद मदन मुरारी बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि बोला हरि बोला हरि बोला बोला हरि हरि। शुद्धि ज्ञानी गुणी मंडली आज आसंतु बाणिके ठारे विराम देवा पुणी आसंत अध्याय भेट होगा रोचु हरिओम शांति 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 सर्वारिष्ट सुशांति भवतु। प्रार्थना आम आनंदर उत्स।